बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। में हूं जवाद फैजी। नाजरीन, कोरोना की वबाकारी और तबाहकारी वो पूरी तरह लपेट में जिस तरह पूरी दुनिया को ले रखा है, अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में वैसे नहीं है। अगरचे कि मैं अपने घर में भी ये भुगत चुका हूँ, देख चुका हूँ अपने भाई की शहादत कोरोना के हाथों, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान में उस तरह से नहीं है। लेकिन कोरोना के हवाले से भी मुख्तलिफ जो थ्योरीज हैं वो हमारे सामने आती हैं कि ये एक साजिश है और कैसे दबोचा जा रहा है पूरी इंसानियत को। फिर ये कहा जा रहा है कि 60 साल से ऊपर या जो बुज़ुर्ग हैं उनसे, उनकी बीमारियों पे जितने खर्चे आते हैं हेल्थ के हवाले से, तो उनसे इस दुनिया को जो है वो महरूम किया जा रहा है और शायद वो नहीं चाहिए हमें दुनिया में। और फिर नई नौजवान नस्ल है, जो बच्चे हैं, उन पे तवज्जो है। फिर इबादत, उसको उसका रुख जाना। हमने देखा पहली दफ़ा कि हरमैन के अंदर भी जो है वो साकत हो गई सारी चीज़ें, और वहाँ पे भी हमने देखा वो ऐसे मनाजर जो लर्जा देने वाले थे कि तवाफ़ रुक गए, इबादत रुक गईं, फिर बहुत सारे मज़ारात रुक गए, फिर मसाजिद बंद हो गईं या उसमें जो है वो शरीक होने के लिए SOPs का खुसूसी ख्याल की बात की गई, और फिर हम ज़हनी तौर पर डर के हम मस्जिद से भी दूर हो गए। अब भी जो ही मार्च का महीना आया है तब शिद्दत इसमें पैदा हो गई है। गुज़िश्ता बरस भी ऐसा ही था कि मार्च, मिड मार्च और फिर उसके बाद अप्रैल मई जून जुलाई, वो बहुत ज़्यादा कोरोना की तबाहकारी हमने देखी। बहुत सारे प्यारों को हमने अपने हाथों से, और तदफीन भी ऐसे हुई, अगरचे ये मेरे घर में ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि लोग ना आए हों, जनाजा भी भरपूर था और 2-3 जनाजे भी हुए, गायबाना भी हुए, और तदफीन के वक्त भी लोगों का रश था। लेकिन हमने ये भी देखा कि इतना डरा दिया गया था कि कोई अब देखे ना, मैयत को हाथ ना लगाए, उससे बहुत फैल जाता है मामला। और फिर कब्रिस्तान में भी लोगों का कम, 3-4 लोग जाएं और दफना दें। इस किस्म की चीज़ें हमने देखा कि डर और खौफ के मारे लोगों ने ऐसा किया भी। हज की बात आती तो गुज़िश्ता हज के मौका पर भी उस तरह से लोग न जा सके। अब की बार सऊदी हुकूमत ने हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया है कि कोरोना की दो वैक्सीन जो है 2 दफ़ा लगाई जाए, उसकी रिपोर्ट चाहिए होगी। 72 घंटे सऊदी अरब में जाके क्वारंटाइन होना पड़ेगा, और उसके बाद फिर SOPs के तहत मास्क नहीं उतारा जाएगा। और ये एक पॉलिसी आई है। दूसरा, रमज़ान के अंदर तरावी के हवाले से, नमाज तरावी के हवाले से मदीना की मस्जिद नबवी, वहाँ पे 60,000 लोग तरावी अदा कर सकेंगे, लेकिन SOPs के साथ। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी ये चीज़ सामने आ रही है कि मसाजिद में उस तरह से शायद ना जाने की कोई तरगीब दी जाएगी। और अगर हम ये देखें हालिया दिनों में जिस तरह स्कूल्स के इम्तहानात होते हैं, इसी तरह जो मदारिस के तलबा और तालबात हैं उनके भी इम्तहानात होते हैं, और आलिम बनते हैं, आलिमाएँ बनती हैं, और साथ हुफ़ाज़ सामने आते हैं। इस बरस कोरोना के बावजूद तकरीबन 1 लाख बच्चे जो हैं वो कुरान पाक हिफ्ज़ करने की सआदत हासिल कर चुके हैं। 78,500 कुछ थे जो मदारिस के, जो वफाकुल मदारिस है, मुख्तलिफ मसालक के जो बोर्ड्स हैं, उनसे जो रिपोर्ट आई है। लेकिन एक ऐसी बड़ी तादाद भी है जो मुख्तलिफ जो बोर्ड्स हैं, जैसे वफाकुल मदारिस दीनिया है और अहले हदीस है और जाफरिया है और बरेलविया है। इसी तरह बहुत सारी ऐसी मसाजिद हैं जो इन मदारस के बोर्ड्स के साथ वाबस्ता नहीं है, इल्हाक नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी कुरान पाक हिफ्ज़ होते हैं। फिर कुछ लोग घरों में कर लेते हैं कुरान पाक हिफ्ज़। बहुत सारी ऐसी मुअज़्ज़ज़ात ख़वातीन हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, और बहुत सारे बूढ़े भी हैं। मैंने ज़िंदगी में कई वाक़यात ऐसे भी देखे हैं कि 60-60, 70-70 साल के बुज़ुर्गों को मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ करते सुना है कि जी वो उन्होंने कुरान पाक इस उम्र में हिफ्ज़ कर लिया, माशाअल्लाह। लेकिन ये क्या साजिश है, और क्या ऐसी किसी साजिश में हुकूमतें भी शरीक हैं? क्या सऊदी हुकूमत भी शरीक थी? क्या पाकिस्तानी हुकूमत भी शरीक थी? ये वो सवालात हैं जो पूरी दुनिया में किए जाते हैं कि मसाजिद जब भरी हुई होती हैं, जब रहमत के और फिर मग़फ़िरत के और निजात के अशरे हैं,
اور پھر لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا ہے، شب قدر کو ڈھونڈنا ہے آخری عشرے کے اندر طاق راتوں میں، تو کیا اس وقت ہی یہ کورونا کا واویلا زیادہ مچا دیا جاتا ہے تاکہ مسلمان اپنی عبادات سے دور رہیں؟ یہ سوالات بھی کیے جاتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بہرحال بیماری موجود ہے، یہ حقیقت ہے کہ وہ سٹیمنا نہیں رہتا پھیپھڑوں کے اندر، جس طرح کورونا اپنی تباہ کاری پھیلاتا ہے اس سے جان سے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہم ایس او پیز کے ساتھ مسجد نہیں جا سکتے؟ جا سکتے ہیں۔ ماسک کا استعمال کیجیے، ہاتھوں کو دھوئیے۔ یقیناً اب وہ اس طرح سے اشتہار تو روز نہیں چل سکتے، لیکن کیا مجھے اور آپ کو بھی نہیں پتا کہ ہم بچوں کو یہ عادت ڈالیں کہ ہاتھ دھوتے رہنا چاہیے، منہ دھوتے رہنا چاہیے، اور 5 وقت اگر ہم وضو کر لیتے ہیں تو اس سے ڈیفینیٹلی صفائی تو ہوتی ہے نا، اور صفائی نصف ایمان ہے۔ ہم نے صرف لکھ کے لگایا ہوا ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ کیا ایسی چیزوں پہ ہمیں عمل نہیں کرنا چاہیے؟ اور اگر ایسی کوئی سازش ہے تو اس کو ناکام بنانے کے لیے سب سے پہلے علماء، ان کو یہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ مساجد کے اندر میں نے آج بھی جمعہ کے اجتماع میں دیکھا ہے کہ لوگ کوئی پرواہ نہیں کر رہے اور اللہ کے حضور آ گئے ہیں، اور اس میں یہ انہیں نہیں توفیق ہوئی کہ چلو یار آپ نہیں ڈرتے، آپ کو کچھ نہیں ہو رہا، آپ کا توکل بہت ہائی لیول کا ہے، اوپر جا رہا ہے آپ کا توکل، جس طرح خان صاحب کہتے ہیں اوپر جا رہا ہے، اوپر اٹھانا ہے ہم نے، وہ بڑا اوپر ہے آپ کا، اللہ مالک ہے۔ اللہ ہے مالک، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، میرے پیچھے بھی لکھا ہوا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ لیکن کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نہیں ڈرتا؟ اور بھائی آپ نہیں ڈرتے، نہ ڈریں، لیکن کم از کم آپ دوسروں کا خیال تو رکھیں۔ آپ کو کیا تکلیف ہے اگر 10-20 روپے کا ماسک اگر آپ لگا کے مسجد میں چلے جائیں گے؟ پھر اس پہ ایک اور فکری مسئلہ پیدا کر دیا کچھ علماء نے کہ جی اگر ناک پہ ہو اور منہ پہ اگر ہو تو پھر نماز نہیں ہوتی۔ اور یار اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میں جواد فیضی ہوں، آپ جو بھی ہیں میرے دوست جو بھی دیکھنے والے ہیں، خواتین ہیں یا مرد ہیں، آپ کا پتہ ہے، آپ جب مسجد میں پہنچ گئے تو اللہ کو پتہ ہے یہ کون آیا ہے، اللہ کو شکل سے نظر آنا ہے کہ یہ فلاں بندہ ہے اور اس نے میری عبادت کی ہے۔ لہٰذا ایسے فقہی اختلافات سے اور ایسے فکری اختلافات سے دور رہتے ہوئے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مساجد اور علماء اور منتظمین جو مساجد کے ہیں وہ نام تو لکھوا دیتے ہیں کہ امیر اس مسجد کا فلانا، صدر انجمن مسجد ہاذا اور سیکٹری انجمن مسجد ہاذا، وہ تو لکھوا دیتے ہیں آپ فٹافٹ، لیکن خدا کے لیے مساجد کے اندر سب سے پہلے ماسک کا استعمال شروع، اور کم از کم اللہ کے گھر سے تو ایسی کوئی وبا آگے نہیں پھیلنی چاہیے، کسی کو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے، یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں اور مساجد میں کھڑے ہو کے کہہ چکا ہوں، جب اللہ توفیق دیتا ہے نماز کی یا مسجد جانے کی تو میرا پھڈا بھی یہی ہوتا ہے کہ یار مسجد میں آپ آئے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے آئے، کسی پہ میرا کوئی احسان نہیں ہے، کسی کا مجھ پہ کوئی احسان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کہا ہوا پورا کرنے آئے ہو، اس سے مانگنے آئے ہو، اس کے آگے گڑ گڑانے آئے ہو، اس کے حضور جھکنے آئے ہو، تو کم از کم یہاں پہ آ کے جب وضو کرتے ہیں وہ پانی کے ڈراپس ہیں وہ بھی نیچے گرے ہوتے ہیں اور اسی پہ دوسرا بندہ بھی آ کے نماز پڑھتا ہے، تو کم از کم یہی کر لینا چاہیے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پانی جب ہم منہ دھوتے ہیں، ناک میں آپ پانی ڈالتے ہیں، تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی جب آپ سانس لیں گے تو وہ ذرات، اب کورونا کا سائز تو نہیں نا پتا کسی کو، کوئی ہاتھ نظر ہی نہیں آ سکتا، اتنا باریک ہے، نظر نہ آنے والا، جو انسانی آنکھ ہے اس کو نظر بھی نہیں آتا۔ تو جب آپ سانس لیں گے اکٹھے ہو کے، جب آپ کھانسیں گے تھوڑا سا، جب آپ کے ناک میں پانی ہوگا تو اس کے ذریعے وہ آئے گا، وہ نیچے صف پہ لگے گا یا قالین پہ یا کارپیٹ پہ یا وٹ ایور، جہاں پہ بھی آپ نماز پڑھیں جائے نماز پہ، تو اس پہ لگے گا تو دوسرا بندہ آ کے وہی آپ کے جراثیم اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ تو اس پہ بہتر یہ ہے کہ بجائے ہم یہی سوچتے رہیں کہ سازش ہو رہی ہے مسلمانوں کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اگر سازش ہو رہی ہے تو اس کا تدارک تو آپ نے حکمت اور دانائی سے کرنا ہے نا۔ اگر کوئی آپ کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف یہ کوئی سازش ہو رہی ہے تو اس کا جواب یا مقابلہ کیسے ہوگا؟ اگر آپ حکمت سے نہیں کام لیں گے، اگر آپ عقل مندی سے کام نہیں لیں گے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ بجائے اس کے کہ مساجد جو اللہ کا گھر ہے وہاں سے یہ بیماری پھیلنے کی بجائے، وہاں پہ تو وہ تو جائے امان ہے، وہاں پہ تو جا کے سکون تو ملتا ہے دل کو، لیکن وہاں سے ڈر نہیں ہونا چاہیے
और डर तब नहीं होगा सिर्फ ये कह देना कोई मसला ही नहीं जी, कोई मसला ही नहीं। मास्क लेने में हर्ज क्या है, इश्यू क्या है? अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए ही सही, और दूसरों के लिए आसानी पैदा करना, किसी दूसरे का नुकसान न करना, किसी दूसरे के लिए मुश्किलात का बायस न बनना, इससे बड़ा सदका जारिया क्या हो सकता है? और यही हमारे दीन के, ये फिलॉसफी भी यही है, फलसफा भी यही है। तो हम क्या चाहते हैं? कम से कम हम दूसरों पे इल्ज़ाम तराशियां वो हमने लगे ही रहना है, लेकिन कम से कम हमें यह तो चाहिए ना कि हम यहीं से कोई खैर की चीज़ भी निकालें, और अल्लाह के घर से तो कम से कम होनी खैर चाहिए, मिलनी खैर चाहिए। उसके लिए मुअज्जिन है, उसके लिए इमाम साहब है, उसके लिए खतीब है, उसके लिए मुंतज़मीन है या नमाजी हैं, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उसमें अपना किरदार अदा करें। और रमज़ान जो करीब आ रहा है, हमारे जज्बात भी भड़कना शुरू हो जाते हैं कि बस आ गया रमज़ान। बेशक शुरू के दिनों में हम बहुत ज़्यादा तरावी पढ़ते हैं और बाद में फिर बैठे रहते हैं। कम से कम हमें ये चाहिए कि हम ऐसी जगहों पे इज्तनाब भी करें किसी ऐसी चीज़ का जिससे दूसरे को तकलीफ़ हो सके या कोई बीमारी का शिकार हो सके। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे, और जो नए हुफ़ाज़ हैं अल्लाह ताला उनका हिफ्ज़ करना कबूल करे और उनको उस पर अमल की तौफ़ीक दे, और हमें कुरान सुनने की, समझने की और उस पर अमल की तौफ़ीक दे। बहुत शुक्रिया। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।